Aron matabangan ang kabataang naglisod sa pagbasa, ang mga personnel sa Mandawi City Library milusad og programa aron matudluan sila. Kada semana nilang gibisita ang kabarangayan alang niini. Ani ang report ni Nico Sereno. Kini ang pabasa sa kabataan. Programa nga gilusad sa Mandawi City Public Library, mga daycare teachers ug kaabag nga NGO. Taod-taod na kining gilusad, matag Sabado mobisita sila sa kabarangayan aron mutudlo. Moabot sa 16 ka sessions nga tag-usa ka oras ug tunga ang himuon nila kada barangay una pa mobalhin sa lain na sab nga lugar. Niadtong amo silang gibisita, barangay Mantuyong ang ilang giadto. Dili lang hinuon kini pulos reading ug writing session. Duna sa storytelling nga gihimo sa mga personnel. Sa ingon ani nga pamaagi sa paggamit og karton ug mga illustration, mas daling makasabot ang mga bata. May interactive lesson usab alang kanila, lakip na ang leksyon kabahin sa proper hand washing. Aron makatunan kini ug ma-practice sa makabataan sa ilang mga balay. Makalingaw. Kay Aron makatuon tagbasa. gihangop sa mga opisyales sa barangay ang maong programa nga nakapadasig sa makabataan sa pagkat-on. Matod sa labaw sa City Library, magpadayon ang yun-aning programa uban ang ilang mga partners. Labi na sa maayong feedback nga nadawat sab nila. I-evaluate na to ang reading capacity sa bata before ta mo start sa atong reading sessions. And then nighumansad sa atong before sa culmination nasad siya post evaluation na makita na to ni improve bagyud ang reading or ang writing sa bata. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.